एक्सीडेंट होने के बाद जो सेंट्री था वो फिर वहाँ से चला के वो गाड़ी छूट के गया, लेकिन वो गाड़ी जो सेंट्री था वो गाड़ी को रुक सकता। He even didn't try to stop that car, by the way. He went very inside. He ran away inside. Just give the assurance. To stop that car. अगर ऐसा है, अभी हम लोग बोल देंगे, अगर ऐसा है तो इसका इसमें जरूर एक्शन। अगर आपका सामने कुछ ऑफेंस होता है तो पुलिस ऑफिसर इस ड्यूटी को एटलीस्ट ट्राई। কি উদ্দেশ্যে আপনাদের জাতীয় সড়ক অবরোধ? আজকে শান্তি দেবর্মা উনি একজন খুব ভদ্রলোক, বাইক দিয়ে এসেছিল, সামনে হঠাৎ করে একটা নাম্বারহীন বোলেরো গাড়ি ওনার উপরে ধাক্কা মেরে জায়গাতে স্পটে মারা গেছে। কারণ আমরা প্রশাসনের কাছে এই জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে আসাম আগরতলা রোডের মধ্যে কিভাবে নাম্বারহীন গাড়ি কিভাবে চলতে পারে, এটা তো প্রশাসনের দুর্বল পরিষ্কার আমরা দেখি। এভাবে অনেকজন যে বিশারামগঞ্জে এই রুটে অনেকজন এভাবে মারা গেছে, তার জাস্টিস কোনো পাওয়া যায়নি। আমরা চাই ওই যে গাড়ি বোলেরো গাড়ি নাম্বারবিহীন, আমরা থানাতেও চেক করছি, নাম্বারবিহীন গাড়ি একটা আছে, আর ওই গাড়ির পেছনে পেছনে একটা বাইকও গেছিলো, ওই নাম্বারটা টোটালি নাম্বার নেই। তাহলে ঘাতক গাড়িটির আটকের লেগে আটক করতে পারছে না এখনো, প্রশাসন এত দুর্বল কেন? আটকের লেগে আপনাদের জাতীয় সড়ক অবরোধ? হ্যাঁ, এই ঘাতক গাড়িটিকে আটক করার জন্য আপনাদের জাতীয় সড়ক অবরোধ? আমরা চাই আটক করতে হবে, না হলে আমরা উদ্ধার করতাম না। এটা কোন জায়গা? এটা বিশারামগঞ্জ থানার সামনে। এখনই বসেছেন আপনারা জাতীয় আমরা এখন বসেছি, ঘটনাটা হয়েছিল একটা 23 এমন টাইমে। ঠিক Actually today by accident হয়ে গেছে। আমরা শান্তি কুমার দেববর্মা অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়ি জব করে,
ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টে। তো অ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্সিডেন্টলি শুধু আজকে এটা না, মানে প্রিভিয়াসলি অলরেডি 15 and 20 হ্যাপেন অলরেডি হয়ে গেছে। তো আমার কথা আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট স্যার, প্লিজ ইমিডিয়েটলি সিসি ক্যামেরাটা বাড়ান আর ট্রাফিক পয়েন্টটা একটা দিলে ভালোই হবে। কারণ এরকম মানে দিল্লি মানুষ পড়তেছে। I don't see other place, other route. Only happening in the Agartala and Udipur routes. We have seen the lots of accident in this route. তো আমার একটাই দাবি, ইমিডিয়েটলি এটাকে আপনারা করুন, তদন্ত করুন। আর গাড়িটাকে বা গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট আমরাও মানি, অ্যাক্সিডেন্ট কীভাবে হয়েছে, গাড়ির নাম্বার নাই কিন্তু গভর্নমেন্ট কিন্তু গাড়ির নাম্বার নেই, গাড়িটার এই রুটটা কীভাবে গাড়িটা পারমিশন কেন পাইছে উইদাউট গাড়ির নাম্বার নাই। রিসেন্টলি আমরা চেক করছি ইয়াতে সিসি ক্যামেরা, গাড়ির নাম্বার নাই। তো এইসব গাড়ি মানে ট্রান্সপোর্ট অফ ত্রিপুরা মিনিস্টার, তাই না কীভাবে গাড়িটা এই রুটে চলাচল মানে। তো আমরা কত হয়েছে, আমরা নট এগেনস্ট অফ পুলিশ, আমরা মেইন কথা হচ্ছে আমরা একটা সিকিউরিটি দেন, আমরা এখানে চলো না, আমরা সিকিউরিটি আমরা আশ্বাস দেন, ইমিডিয়েটলি একটা আমরা আপনাদের সহযোগিতা আমরা করে যাবো। এখানে এসপি অফিসের হেডকোয়ার্টার মধ্যে এই পুশের সামনে অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আবার এটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখে বাইকে যাইতেছে নাকি, এটা কোন ধরনের কথা, এটা কথা, এটা কিরম পুলিশ? তারা জনসাধারণ নিরাপত্তার জন্য তারা ভর্তি করেছে, কি নিরাপত্তা দিল উনি? একদম তাদের সাথে ধরে না 22 গজ হইতে 30 গজ হবে, 30 গজের ভিতরে তার সামনে অ্যাক্সিডেন্ট করছে, তাই কোনো কিছু মাতে না। এর পুলিশ তো আমি দেখছে না আজ পয়সা, তো কোনটারা কই পুলিশ? এখানে ব্রেকটা আছে, এখানে এটা টাইম না দিলে তো গাড়ি। एक्सीडेंट इज वेरी आज 26 जनवरी के लेके पिछले 1 वीक से हम लोग एवरीबडी इज ऑन द फील्ड इंक्लूडिंग एडिशनल एसपी the SDPO because it has been changed, SP has been changed, new people, everybody राइट। इनफैक्ट आप लोग ने भी देखा होगा कल भी यहाँ पे चेकिंग चल रहा था, शाम को मैं भी बाजार में खुद आके गया रात को। उधर मेरा ऑफिस का सामने भी पिछले 1 वीक से नॉन स्टॉप व्हीकल चेकिंग, ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क, दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन। हाउएवर अभी हम लोग आए, हम लोग जाएंगे अभी ये जो सीसीटीवी का CCTNS को खबर दिया है, जो ऑफिशियल उनका कस्टडियन है उनको खबर दिया है, तो हम लोग इसको ऑफिशियली अभी एग्जामिन करेंगे। जितना तक मुझे सुनने को मिला, फ्यू व्हीकल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, राइट, सो विल फाइंड आउट नंबर प्लेट था नहीं था, जिनका था उनको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा कि कहाँ थे उस टाइम, कहाँ थे, वेयर आर यू, कितना बजे से इतना बजे आप कहाँ, सबको देखना पड़ेगा। So actually one thing I just want to tell you, this is not first time, it's already more than that, that's why we have to block today. We are not against the police, I understand. See, but we have demand it should be having in here one traffic boat, either police you have to give the police traffic police and traffic boat, otherwise it's daily happening, no, it's not only today, no? It's not you. देखिए बोर्ड का जो है, बोर्ड लास्ट टाइम वी पुट बोर्ड, देन एज फार एज आई नो ये बाजार का मतलब लोकल पीपल हैव गिवन ऑब्जेक्शन दैट बोर्ड एट नाइट इज क्लोजिंग देम उनको बेला तिनी सिनी कायसा खरकसा सिनी बिश्रामगंज एसपी केम गानाबो जे दुर्घटना मोनाबो आ गानाबो जे एसपी केम नि आरो जे पुलिस नि प्रशासन बटंगो ताई प्लस आरो पुलिस नि ब्रेकेट बटंगो आ जागाव तिनी सिनी खरकसा सिनी टिप्रासा सिनी कारेन्ट डिपार्टमेन्ट साइन खालायनाय बड़ तिनी आ जागाव निर्दोष बाई बरं तिनी गारि एक्सिडेन्ट खालायमान ता बरं कुनु खालायनाया जदि किन्तु अमनि बिसिङै जों दिनै एसपि केम्प गानाव महायनि दं हंकै जों खाना प्रशासनबो जों सानाय नरं ताबो कमसे कम 3-4 घन्टानि बिसिङै मर जदि नाय तिख्लाय रिमे अंकाखे जों रास्ता रुक खालायखिनाय रास्ता ब्लक खालायखिनाय आबनि थानानि जत तंनाय दंना आंमा साबो कर्मकर्ता तंनाय दंना
3-4 घन्टानि बिसिङै अमनि सिङा रेजाल्ट मारनाय रेजाल्ट लेखा जों टाउन एसे रुट ब्लक खालामनाय আমরা গাইनो मा कयो फारि जों दिनै महायिका मानसिनि बिसना मन्दिर एरियाव गति गति सिङाव जों महाय खालामनाय प्रशासनसिम दुर्बलता दङ जों सायमानो आंखौ दनबसंगो आंखौ बिसना मन्दिर एसपि केमांगो आबनि बागै जों नायो अरो जे जेहेतु जे महाय जे दुर्घटनानि थांबाय दङ सिने थाना थाइके जे एसपि थाइके मरा काहामके नजर लानानै बागै যদি মন তিনি বাগै তিনি খরকসা বরকसिनि नितुज बागै ब काहिके आ एसपि केम गाना बैठा जागमनि मनो गाड़ी बाइक थोड़े कालां जागमनि मनो काहामके जासाय खायति खायाका सिंखानान बिसिं दिनैनि बिसिङै जों 3 घन्टानि बिसिंनो मोबाइल दायो 3 घन्टानि थाना जदि बुनि मे हाका जों रास्ता ब्लक खालामनाय बखा बियां थाङै दंमोन अ जागा फेरि कालां जाखा बकाइसा पारानि फाइटांमानि आ पारानि फाइ बिसरामन फाइटांमन काइसा कालनि पेरामन चाहिरे ब पारानि फाइबेन ब बिन पारा ब बिनि रंमाला बिनि पारांके रंमाला ब बिनि मुंखो तामो बिनि मुंखांके शान्ति देव बर्मा बुसो उमरं खाना बिनि उमर ता कमसे कम 52 रक नाय 50 नि एबाब दं पनि उनका बताबो जागन दा डेटिंग खा ब जागन डेटिंग थाली खनाबो ताबो जागन डेट ब उनका ताबो बब हॉस्पिटल लगो दा तलां खाबनो बनो हॉस्पिटल बिसना मजाव बनो रेफर खालायजाक ताइ बनो पोस्टमार्टम खालाय हुं चंगै साइमानो उनका ताबो न रब पियास फाइजाक ताबो जों ताबो बिसना मंग पियास फाइजाक बर का तामसा बिसना मंग पियास बेसिं कोन फोन सालायको केतु जोंता वासुगो जदि जोंता बिसना मंग पियास बेसिं को सालायनाय 2-3 घन्टा बिसिं अमनि रिजाल्ट खालाय हांगा जों रास्ता ब्लक फाइकिबनाय जेहेतु बिसना मंग पियास सीसी कैमरा दङ आबनि बागै सोमोनो नायो बरं बुसु जे बरंनि सामनो बर काफ्राय खुनुगैमान जदि बर काफ्राय फिनुमाय का जों रास्ता ब्लक फाइकिबनाय ताखन मुंखा आनि मुंखो प्रफुल्ल देव बर्मा किरमा सिंचा सोइलाम तो देवन बाजार अ लामाव जों आगि जों कायसा डेपुटेसन का सिनि डीएम नि आरो सिनि प्रशासननि अनेक दुर्बलता दङ आ प्रशासन दुर्बलतानि कारणे एक्सिडेन्ट हो गोबां मा जागावनो साल प्रतिनो एक्सिडेन्ट हो तामनि के तिनि हाइ साल तिनि जे 26 জানুয়ারি সাল তিনি খুব দংশত দিন তিনি সে তাকে খরচা রংমালাইनो হয়তো বিশ্রামগঞ্জ ফাইমাने लामाव ঠিক एसपि केम आ जागा डीएम अफिस दङ एसपि केम दङ गोबां मार कटर अफिसार दङ इके ते कैसा आ जागाव अफिसारनि बागै मोरगनाय घाटबो दङ आ जागाव आ बुसकांग दिनै सिनि ताखक शान्ति देबरमानो इच्छाकृत भावे रंग साइटि थांगे हाबै गारि थुतायै बखर खातिर जागान डेट खालाय दिनै आ पुलिस सेन्ट्री दं बय इच्छा खायखा पेकेट न सवै रे खागोन आ गारि लाइमैया उल्टा बर हुजागै खारै थांखिरो हेकाके जोंरो देरेस जुमजा खाकी देरेस जुमजाना आ सवै ताम लाबनाय कारण आबनि बागै आं नायो जत्त लोक रं थाने आं कयो बा पुलिस प्रशासन रं थाने मा आं अबनो साख्लायनानै मुसुङो ता किसिसा अलर्ट खालायनाय बर जुदि सुनो निरापद दैमान खाके सिनर आसु दुर्घटना गतिगला कामो आर जुदि से बर जुदि अमनो प्रतिरोध खाइमे हांका बर पुलिस देरे तुमिको लाभ करे बर सिभिल को नखर थांतो अन्न जे अमहाय निरापत्ता रैमानाय न जों वानसगै निउ खालायखाके सबसे केस नाय तामनि हिके जों आसाय दङ जत पुलिस प्रशासन उपतै जों निर्बल खाय दङ तिनर थाना दङ डिस्ट्रिक्ट निसिनि हेडक्वार्टर एसपी ऑफिस दङ डीएम दङ आ जागाव जत ऑफिस कटर जागा दङ पूरा मन नायखलनानि बागै दिनै आ बुसकांगो जों साल कथां एक्सिडेंट खायो जों लगे रमैना रोंमाया हांकाके ब जागा सका अमनि गानाव गत तैबो गोबां मन माहाकेन गथन गति दङ आबनि बुकु निलेरा पटगरे आबनि बागै आं साख्लायनि मुजुङो प्रशासन ता किसा अलर्ट खालाय दं कांके दिनै बाइक हिंगाके हेलमेट गैने कासुइ बाइक टैक्स रमैनाय मा हा पुलिस रंग न नुगो गोबां मा जागाव जरा नकनि नकरि फायर निउर थानानि के हेलमेट करे आब रंग से फाइन रमै मानो के तिनि गारि नम्बर के तांग रमै मेयो आबनि बागै इमिडिएट रमनानि नांनाय रम या हंकाके अबनो केबो जनगण मथाबि मानला जनगण बाय एरम जागा थानाय लामा फा कासु जागो मानो आर साबन नोंता बुखायना